No drive time. Wala nang oras. You can move the truck only 3 miles an hour. Pag umabot yan ng 5 miles an hour, mag-kick sa driving and mag-start over ang counting. Kaya yan, drive slow lang tayo pag i-move natin yung truck. Yan, 3 miles an hour, yan lang ang safe. Umabot ka ng 5, ayun, mag-kick na yan sa driving time. Mag-start over ang counting. Wow, ano nangyari dito? Ayun, kadaan.